Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Asy-Syaikh Ali Maksum rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amar rusululan anapun utawi rasul allazi rasul azuma perkara azuma kang agungake sapa rasul ing ma hadzal masjid ing kila masjid illa binisbatihi kejaba kelawan nisbate rasul ilaihi marang masjid fala barokata mongko ora ana barokah iku maujud fi ing dalem masjid tangutu kang beli apa barokah ila zairihi maring ziarah rasul waizan lan dumatakan la ya jusu ora menang apa ngasudare yen to den taleni rihalo ing ontan-ontan ila ziaratihi maring ziarah Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi ila hadrin nabi mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi jami'an wa lil anbiya'i wal mursalin wa lil syahidi was sahabati wa tabi'in wa muslimin wa muallimina khususan muallifi hadzal kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Ali Maksum rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa amar rasulul ladzi ma'azuma hadzal masjidu ila akhirih. Wa amar rasululan anapun utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi ma'azuma alladzi Rasulullah ma'azuma kang ora agung apa hadzal masjidu ikilah masjid illa binisbatihi angin kelawan den nisbatake masjid ilaihi maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabe nafi fala barokata mongko ora ana berkah iku maujud ing dalem allazi ta'udu kang bali apa berkah ila zairihi maring piro-piro wong kang ziarah. Kalau orang mementingkan mau pergi, mau mengadakan perjalanan ke suatu masjid manapun di dunia ini itu sama saja, terkecuali ada sesuatu, ada sebab yang menyebabkan suatu masjid itu menjadi lebih mulia nilai pahala ibadah di dalamnya, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Orang mau umroh atau mau haji itu pasti
dia menyiapkan perbekalan. Di kitab ini disebut antusyaddur rihalu, jirat, mengikat ontan-ontan perbekalan untuk suatu perjalanan ke sana. Seandainya mengadakan perjalanan ke Masjid Nabawi, hati tidak menekadkan, tidak meyakinkan bahwa kemuliaan Masjid Nabawi itu disebabkan karena adanya Rasulullah, maka fala barokata, tidak ada berkah yang kembali kepada zairnya, kepada para pengunjung. Ziarah artinya berkunjung. Jadi kalau ke Masjid Nabawi itu hati harus yakin, harus iman bahwa keagungan kemuliaan Masjid Nabawi dengan pahalanya yang besar, ibadah di dalamnya itu karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak diyakinkan, tidak dinisbatkan keagungan Masjid Nabawi kepada Rasulullah, wa idzan ora ono berkah, la yajuzu ora wenang, wa idzan lan nalikane ora ono berkah, ya la yajuzu ora wenang opo antusyaddu yento dentaleni opo arrihalu ontan-ontan ila ziaratihi maring berkunjung maring Masjid Nabawi. Inna hadza saktuhune ikilah pangucap kang tinutur innama yaqulu, jadi khobarnya inna iku innama yaquluhu, pestine ngucap ing hadza sapa al majaninu wong-wong kang edan, alladzina wong akeh layauna kang ora madai ma ing barang ing perkara yakuluna kang padha ngucap sapa alladzina. Orang ziarah haji, ziarah orang pergi haji itu bisa dipastikan ke Madinah. Walaupun ziarah haji runtutan ibadahnya ada di Mekah, tapi kalau tidak ke Madinah, tidak ziarah kepada makam Kanjeng Nabi, dikatakan wong sombong, tidak tahu sejarah, kacang lupa dengan kulitnya, kacang lupa dengan lanjarannya. Lanjaran tahu? Ya. Islam yang bawa siapa? Begitu. Terlebih kalau ke Masjid Nabawi kok tidak dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi kemuliaannya, ya tidak ada berkah bagi orang yang berkunjung ke sana. Hanya orang-orang edan saja yang tidak punya akal sehat, yang tidak tahu sejarah, au yaquluhu utawi ngucap ing hadza sapa ngaduwul islami mungsuh Islam,
wa rasulil islami ngaduwu rasulil islami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal mu'minuna lan anapun utawi wong mukmin alladzillahu kang iku tetep kedue mukmin utawi hazun bates bagian hazun minal ngakli saking ngakal sempurna fala yumkinu mongko ora mungkin ayah turo ing yento kumrenteg bibalihi kelawan atine mukmin opo hadzal makna ikilah arti utawa ikilah makna as-sakhifu kang kurang kosok wangsulipun. Kalau yang ziarah ke Masjid Nabawi itu penisbatan kemuliaan Masjid Nabawi dinisbatkan kepada Rasulullah, maka dia dapat berkah banyak. Sholat 2 rakaat di sana bernilai ribuan daripada sholat di masjid selain Masjid Nabawi. Artinya sholat di sana 2 rakaat nilainya sama di masjid yang lain 1000 rakaat. Wal hadisu utawi hadis alladzi kang yastanidu sumende ilaihi maring hadis sopo ula ikalladzina wong akeh yuriduna kang padha ngarepake sopo alladzina ayajulu ing yen to mubeng-mubeng sopo alladzina benahu ing dalem antarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi lan antarane umate Kanjeng Nabi Muhammad fi nahiyatin ing dalem pecacahan arah wa ma yadhhabuna wa malan utawi perkara iku yadhhabuna lunga sapa alladzina ilaihi maring ma fi nahiyatin ing dalem pecacahan ukhra kang weneh. Jadi kalau dibahas Masjid Nabawi, kalau dibuat perdebatan itu akhirnya jadi mubeng-mubeng karena keyakinannya berbeda. Mereka yang menganggap Masjid Nabawi itu masjid yang khusus, tapi penisbatan khususnya tidak kepada Kanjeng Nabi, terus penisbatannya kepada siapa? Nah, orang-orang yang meyakini bahwa kemuliaan Masjid Nabawi itu dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi, itu keyakinannya rampung. Kenapa rampung? Karena Kanjeng Nabi itu khairu khalqillah, sebagus-bagusnya makhluk ciptaannya Allah, makhluk paling mulia. Jadi segala sesuatu yang menempel atau dinisbatkan kepada seseorang yang mulia, dia menjadi ikut mulia. Lantas mereka yang mengadakan perjalanan ke Masjid Nabawi itu untuk apa? Kalau bukan untuk ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi. Pemahaman seperti itu selalu akan bertolak belakang, dan yang mubeng-mubeng tok, tidak ketemu benang merahnya, tidak ketemu titiknya. Bagi mereka yang tidak menisbatkannya, ya mubeng-mubeng tok.
nggak punya pemahaman yang jejak, yang kuat, yang lurus. Malah justru mereka itu yang ahli bid'ah. Fa innahu mongko satuhune hadis iku yatakalamu berbicara, bahas nganil masajid tentang piro-piro masjid khosotan kelawan tertentu, yakulu khobarnya yang kedua iku ngendika apa hadis linasi marang menungso antum utawi sira kabeh iku nguqalau wong-wong kang duweni ngakal kabeh. Wajib apa antusona yen to ngrekso. Antusona berarti majhul, dhamma awaluhu, terus wa futihama qabla akhirih. Opo antusona yen to den rekso opo a'malukum piro-piro ngamal sira kabeh nganil ngabesi saking dolanan. Ngabesi bener? Hah? Ngabasi. Nganil ngabasi saking dolanan alladzi la faidata kang ora ana faedah iku maujud fihi ing dalem alladzi. Fausikum mongko paring wasiat ingsun ing sira kabeh alla tusafiru ing yen to ora lunga sira kabeh wa tatahammalu lan bonggo nyonggo gawe beban kepada dirimu sendiri matangi basafari ing piro-piro susah payaeh perjalanan wa masyaqohu lan rekasane lelungan min ajli antusallu. Ini minnya kemana ta'aluknya? Alla tusafiru wa tatahammalu min ajli, gitu. Jangan mengadakan perjalanan atau menanggung beban min ajli antusollu saking arah yento salat sira kabeh bimasjidin kelawan siji masjid min masajidid dunya saking piro-piro masjid ing dalam dunia iki. Fahimina hale podo ngerti kabeh ana lau saktuhune iku tetep kedue masjid isimnya ana fadlan opo fadlan kautamaan ngala ghairihi ing atase liyane masjid. La tafalu ojo gawe sira kabeh zalika ing mengkono-mengkono lelungan safar. Fa innakum satuhune sira kabeh iku tat'abuna payah susah sira kabeh fi safarikum ing dalem lelungan ira kabeh. Safar bila faidatin atau tat'abuna bila faidatin payah tanpa faedah. Ta'udu kang bali apa faedah alaikum ing atase sira kabeh. Li annal masajida krana saktuhune pira-pira masjid kullaha ya sekabehane masajid iku fi mustawa wahidin ing dalem panggonan derajat level kang pada ya kuwe siji. La fadla ora ana kautamaan iku maujud li ba'dhiha kedue setengahe masjid
ngalabaktin ingatase setengah masjid. Lakin la tafhamu, tetapi ora ngerti, ora paham sira kabeh anna dzalika ing saktuhune mengkono-mengkono al masajid fi mustawa wahidin iku ngalangumumihi ing atase umume piro-piro masjid. Bal fid dunya, balik ing dalam dunya, khobar muqaddam. Bal fid dunya, balik iku tetep ing dalam dunya utawi masajidu piro-piro masjid salah satun kang telu laha kang iku tetep kedue masajid salasah utawi maizatun piro-piro utawi mezatun perbedaan utawa kelebihan ngala ghairiha ing atase sakliyane masajid minal masajidi saking piro-piro masjid. Hiya utawi masajid iku al masjidul haramu, masjidil haram bimakata ing dalem kota Mekah. Wal masjidun nabawiyu lan masjid nabawi bil madinati ing dalem negara Madinah al munawwarah. Wal masjidul aqsa lan masjidil aqsa bisyami ing dalem negara Sam. Hadhil masajidu utawi ikilah piro-piro masjid kang telu wahdaha hale dewene masajid lau syadatum. Betul? Lau syadatum nalikane naleni sira kabeh arrihala ing ontan-ontan ilaiha maring masjid telu mau la yadhi'u mongko ora sio-sio opo ta'abukum susah payah sira kabeh bal yaudu balik bali alaikum mingatase sira kabeh minas sawabi saking ganjaran bimudha'afati sawabis sholati kelawan sebab den tikelake ganjarane salat fiha ing dalem masjid kang telu. Yangudu mayuwazi tangabakum waziyadatan bali yangudu ma ing perkara yuwazi kang nyandingi apa ma tangabakum ing payah sira kabeh ing susah payah sira kabeh waziyadatan lan sertane tambah. Orang yang pergi haji, orang yang pergi umroh, yang menekadkan, menisbatkan kemuliaannya kepada Kanjeng Nabi, Masjid Nabawi ya. Kalau pergi ke sana untuk ziarah Kanjeng Nabi, maka mendapatkan pahala yang berlipat. Dan tambah, kenapa tambah? Sholat di Masjid Nabawi 2 rakaat nilainya sama dengan 1000 rakaat di masjid yang lain. Itu sudah dapat pahala. Ditambah lagi ziarah ke makam Kanjeng Nabi. Ditambah lagi kalau baca sholawat di depan makam Rasulullah
Apa yang terjadi? Langsung disampaikan tanpa perantara malaikat. Itu. Apalagi kalau sholat 40 waktu di Masjid Nabawi, itu pahalanya sangat besar. Sudah 2 rakaatnya bernilai 1000 rakaat di masjid yang lain, ditambah lagi 40 waktu, arba'ina waktan, 40 waktu, itu terbebas dari siksa neraka, terbebas dari kemunafikan. Itu kalau bisa sholat 40 waktu di Masjid Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innamam tazat, lan pestine bedo opo hadhil masajidu, ikilah piro-piro masjid, asala satu kang telu, li annal masjida krono saktuhune masjid, li annal masjidal harama krono saktuhune masjidil haram, iku umiro dan perintahake naibul fa'ilnya bibinaihi kelawan bangun Masjidil Haram, fabanahu mongko bangun sapa sayyiduna bendoro kita rupane Ibrahim Kanjeng Nabi Ibrahim Khalilur Rahman kang dadi kekasih Allah. Wa kana lan ono kelakuan iku yusangi duhu, bantu ing Kanjeng Nabi Ibrahim fi binaihi, ing dalem bangun Masjidil Haram sapa sayyiduna bendoro kita rupane Ismailu Kanjeng Nabi Ismail alaihi massolatu wassalamu. Tsumma huwa nuli utawi Masjidil Haram iku bijawari Baitillahil Haram, sebab sesandingan karo Baitullah Al Haram kang mulya. Kiblatul kiblatu apa kiblati? Kenapa kiblatu? Harusnya kiblatil alimin. Kenapa? Jadi bayan atau bayan bisa yang menerangkan tentang Baitillah, bijawari Baitillahil Haram, kiblatil alamin. Bentar. Summa huwa nuli utawi Masjidil Haram iku bijawari Baitillah, sebab sesandingan karo Baitullah Al Haram. Kiblatul alamin. Summa huwa nuli utawi Masjidil Haram iku kiblatul alamin, dadi kiblate wong sak ngalam kabeh. Falidzalika mongko krana mengkono-mengkono kang tinutur albinau utawi bangunan, wa hadzal jiwaru lan iki sesandingan al-ali kang luhur iku nala merkoleh opo albina minasyarafi saking kamulyan, ma ing perkara jala kang dadekake sapa Allah
as-sholata ing salat fihi ing dalem Masjidil Haram bimiati alfi sholatin kelawan 100.000 salat ing fi siwahu ing dalem sakliyane Masjidil Haram minal masajidi saking piro-piro masjid. Salat ya 2 rakaat di Masjidil Haram sama nilainya dengan sholat 100.000 sholat di masjid yang lain. Wa amma masjiduhu lan anapun utawi masjide Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku fa'adzamatuhu mongko utawi keagungane Masjid Nabawi iku 5 krono barang qaddamnahu wis dinginake kita ing ma summa huwa bijawari baitihi nuli summa huwa nuli utawi Masjid Nabawi iku bijawari baitihi sebab sesandingan karo daleme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah saya jelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu atau seseorang yang mulia pasti jadi ikut mulia. Mongko walaya syuku lan ora mamang dadine kudune ora mamang sapa mukminun wong kang iman fi anna baitahu ing dalem satuhune daleme Kanjeng Nabi mahmala semongsone luhur apa syarafuhu kemuliaane Baitur Rasul wa azumalan keagungane wa azumalan agung apa qadruhu pangkate Baitur Rasul daleme Kanjeng Nabi layasilu dadi khobar iku layasilu ora tumeka apa bait daleme Kanjeng Nabi abadan ing dalam selawase ila baiti rabbil alamina maring bait Rabbil Alamin, maksudnya Ka'bah. Lihadza krono iki ngadamul wusul ora nanane tumeka ora gutul kanat ono opo as-sholatu salat fi masjidihi ing dalem masjide Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi alfi sholatin kelawan 1000 sholat fi siwahu ing dalem sakliyane Masjid Nabawi liyusyira supaya aweh weruh apa atafawutu beda-beda fi nizami sawabi ing dalem agunge ganjaran ila tafawuti maring beda-beda fi syarafil jiwari ing dalem mulyane sesandingan. Paham ya? Ya. Segala sesuatu Masjid Nabawi, rumahnya Kanjeng Nabi itu semuanya berkaitan kepada orang yang mulia. Maka masjidnya, rumahnya sampai segala sesuatu trompang, sandal, kemudian apalagi pedang, apalagi baju besi perang, apalagi banyak peninggalan-peninggalan. Kalau sesuatu itu dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi, semuanya ikut mulia. Kalau kamu ingat kisahnya sahabat Uqasyah yang nagih utang kepada Kanjeng Nabi ketika haji wada, masih ingat?
Masih ingat nggak? Ketika perang Uhud kalau nggak salah, itu Kanjeng Nabi naik kuda, kemudian ketika mau melempar apa ini namanya, pecut cambuk, nah itu ternyata sahabat Ukasyah ada di belakang kuda Kanjeng Nabi. Ketika mengayunkan cambuk ke belakang, itu sahabat Ukasyah terkena cambukan Kanjeng Nabi. Nah, peristiwa itu yang dijadikan alasan sahabat Ukasyah nagih utang, karena itu sudah dikonfirmasi. Kanjeng Nabi khutbah dulu, barangkali punya apa namanya, sangkut paut. Sahabat Ukasyah menceritakan itu, dan itu oleh Kanjeng Nabi dianggap utang. Maka sahabat Ukasyah nagih utang kepada Kanjeng Nabi. Setelah itu, ketika kejadian sahabat Ukasyah tercambuk, itu tidak pakai baju, sehingga nagih utangnya kepada Rasulullah. Rasulullah juga harus tidak pakai baju. Itu hanya trik. Apa yang terjadi pada akhirnya, bukan sahabat Ukasyah itu membalas cambukan Rasulullah kemudian mencambuk, tapi sahabat Ukasyah malah memeluk Kanjeng Nabi. Apakah Nabi tidak tahu sebelum itu? Tahu. Setelah itu Kanjeng Nabi bersabda bahwa sahabat Ukasyah itu orang yang termasuk dijamin surganya. Itu dia. Kembali ke dari penjelasan yang tadi, kalau sesuatu menempel pada sesuatu yang mulia, itu semuanya jadi ikut mulia. Sahabat Ukasyah karena sudah nempel ke kulitnya Kanjeng Nabi, maka api neraka tidak doyan, tidak mempan. Paham ya? Apalagi ini masjid, rumah, siapa saja yang menyiapkan perbekalan untuk ke sana, entah itu umroh, entah itu haji, atau hanya melulu ke Masjid Nabawi, kok hati tidak mengimani, hati tidak meyakini bahwa kemuliaan Masjid Nabawi itu dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi, atau disebabkan kemuliaan itu bersandar kepada Kanjeng Nabi, tidak meyakini itu, ya tidak ada berkah, perjalanannya muspro. Paham ya? Al-Fatihah.